ɗum na affaire an noon min ko mapillan ko somi ronki heɓde komi ñaama na goɗɗo wiɗo min taƴodir so waɗi konnguɗi yani an ko sortugol moƴƴere hoy koye hawka ko boni kon tun heddo nder ton an a haajaka a humpaka ɗum ɗo neɗɗon so wuuri ɗo allah ni wa qad khaba haray oɗo o perdi ko ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hadith oɗo sahabajo wiyeteɗo hudayfa hadith aɗo ka sahih muslim numéro 144 nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki tu'radu lfitanu ala alqulubi ka ardi lhasiri udan uda fa ayu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sawda'u wa ayu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda'u حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا هو حديث مسلم أو حديث كو أصل عظيم في حياة الإنسان ko lasli molanaɗo ni mo neɗɗo hani darade e muɗum fi yo gurdam makko fewi nelaɗo maki fondo banu adama no way wano daɗɗudi kala wernuɗo e ndin daɗɗudi ɗon bone hum si bone hum ari weeɓitanike ma ka gurdam ma a jaɓi kum a werni kum ka nder ɓernde hande kadi ko wonde toɓɓere ɓalere ka hoore daɗɗudi ɗon e ni ɓernde nden ko no way won daɗɗudi nelaɗon piyande misal hande kadi toɓɓere ɓalere no wonde batte kum bone hum ɗon tuma kala bone hum ari wernuɗa kum toɓɓi ɓalewi waɗa tuma kala bone hum ari jaɓuɗa kum toɓɓi ɓalewi ara wona batte muɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki kala kadi ɓernde tawde si tawi woni ko bone on si weeɓitike e nden ɓernde on neɗɗo ɗon bone on weeɓitoto tun o salo oyna mi sali mi watta mi faalaka miɗo hula allah mi hersay waɗugol ɗum yo allah dandam mi wadde ɗum o bogito ɗin boneji o rejeta ɗi kala tuma ari aru ko wo o rejeti allah waɗanamo toɓɓere danere ka daɗɗude ɗon ka ɓernde makko o rejeta tun allah waɗanamo toɓɓere danere ka ɓernde makko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki yimɓe ɓen ko ɓeeɗo ɗiɗo wonɗo jaɓude boneji ɗi o hawrata ɗin e muɗum o werna ɗi ka fondo e wonɗo salade ɗi wikkoɗi nelaɗo maki ɓe ya ɓeeɗo ɗiɗo ndeɗa ɓernde nde yahay ha nde wona nde fo mayre ɓalere nde wona nde fo mayre ɓalere yani ko innete kon ɓale tigi tigi nde wa'a nelaɗo maki nde ɓawla nde wa'a wasi tawi woni miran hum hippama kalkuzi mujahhiya wawa si tawi woni nde wawa miran hum hippakum hakke ko tawata kon boneji notiki e mayre ha tekki nelaɗo maki tawa hande kadi yo moƴƴere hum heɓuɗon ka rewa no wayi wasi tawi woni miran hippama si miran hippama o waɗay o waɗata tawa hande kadi nelaɗo maki nden ɓernde ɗon la yarifu marufan wala yunkiru munkara nde ɗo ɓernde nde gayna bonde hande kadi nde fo nde bona tawa hande kadi nde anda ko wiyete ko moƴƴere nde anda ko wiyete ko bone kadi nelaɗo maki si ɓernde non waɗi ni haray hande kadi ndeɗo nde jokkata si wona faale mayre on waɗi ko moƴƴi kon ala ka naata hande kadi waaju goɗɗo natata conseil goɗɗo natata feere moƴƴere natata waɗi bakkatuji nottinoke ha tekki hande kadi fo suwawata natude ede kaari koni waaje kaari e min waaji ke mo ha min ronki wallahi mi wolani mo ha mi ronki ma wona woɓɓe no wallahi ala komi waɗanali mo lutti o yo mi seeko ɓernde an nden mi jonnamo anani mi jonnimo jawle ha mi ronki koni wallite kaari koni ala komin waɗali tawa oɗo hande kadi lanni no allah wiruno noon kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun si on tigui faggitike bakkatuji ɗin ha ɓernde nden notike hande kadi oɗo o nanata o famata o yiyata o jaɓata nelaɗo sifi nde ɓernde ɗimmere nelaɗo maki ndeɗa kadi nde serata hinde rejeta boneji ko nde weeɓitanto nde kon
toɓɓe daneje wona e mayre ha ɓernde nden nde fo mayre nde rawna peŋ nde rawna peŋ nelaɗo maki tawa hande kadi ala oɗo hande kadi ala fitina lorrayɗomo fodde himo wuuri hakkude leydi e kambo. idan en andi e jaka wonde neɗɗo on yani ko ndeɗo ɓernde makko e jaka ɗa hani wakkilade ettoɗa laɓɓina ndeɗo ɓernde maɗa. si zina weeɓitanike ma, si wargo hoore weeɓitanike ma, si shirku billahi taala weeɓitanike ma, si ño'ugol goɗɗo weeɓitanike ma, si haasagol goɗɗo weeɓitanike ma, si taƴagol goɗɗo weeɓitanike ma, si bonagol e goɗɗo weeɓitanike ma, si ballagol goɗɗo weeɓitanike ma, si lorrugol goɗɗo weeɓitanike ma, hay ɗi piiji fof Allah jarribortama ɗi ara ñande goo tawa ɗi ka jungo ma. hande koko mi faala wo mi watta kaari kene jego weddoda e yimɓe tawa kanko ala ɗon tawa ɗa wawi mo wowlude ɗi faalaɗa. kene jego heɓa occasion ka lorratamo, kene jego heɓa occasion ka janfotoɗamo, kene jego heɓa occasion ka toñotoɗamo, toñe ɗen ɗe daro ɗe lutta ñaawe ha ɗe lutta, kene jego heɓa occasion ka bonnantamo haaju makko. ɗum fof Allah ɗuman o weeɓitay woni ta sikku wonde ko an ko ɓernde ma nden o woni weeɓitande. si tawi woni a jaɓi faamu wonde no jaɓirɗa ɗon noon ko toɓɓi ɓalewi woni notade ka ɓernde, a wuuriray ni ha hande kadi wona kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. tawa hande kadi ɓernde ma nden no notike nde jaɓata. kono sa woni neɗɗo jogitiɗo ɗi konnguɗi ɗo wi o ɗo subhanallah min mi waɗa ɗum ɗo hino laba, on ɗo ko zina ni, si mi yahi ɗo mi wawai wadde zina, ene min mi ala ko mi waɗa e gurdan an si wona waɗugol zina, ko on ɗum haɗi mi jomba. si tawi woni miɗo faala sonnajo haɗi mi jomba, ene min mi ala ɓewngu kan ka suudu an, ko on ɗum mi accanta on mi yaha nokku goo, ene hara mi feetu simi yara beere. ene a andi Allah no sutilan ɗo simi wowli o pellet Allah windanelan ɗum ka bakkatuji an, mi waɗay ɗum mi tewoto mi yedda Allah sifa ɗi konnguɗi ko ɗi woni rutturɗi ɗin piiji ɗin ka ɓernde. oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki haray o woni ko innete ko maluɗo, o woni ko innete ko malaɗo. yo Allah tabaraka wa taala arsi ko en virage sakkitoro on e yewtere men nden musidɓe julɓe tedduɓe e ko ɗum woni lasli nayaɓa on ko marɗen kon ko yewten fii kiiɗo wonki ko yen andu wonde welsidagol neɗɗo e koko wonɗe yewtude ɗo koko wonɗen andintinde ɗo ko ɗum woni ko innete kon ne'ugol ndeɗo ɓernde, moƴƴingol ndeɗo ɓernde oɗo fondo watta hilla e makko. ɗum ɗo hino sabimbinana neɗɗo on ko innete kon malki seede ka Allah, ko wiyete kon perdi e yeebare ka Allah subhanahu wa ta'ala. yo Allah tabaraka wa ta'ala dandu en wuurugol tawa hino intéresi tun e gurdam mum aduna ɗan koyo coñci an ɗi laabe jama on fuu yalan kami yeyi womiɗo laaɓi attention kami woni womiɗo waɗi parfait miɗo uuri naam ku ayata ko fina no tuuni ka wonɗa o hiɗa jalbi intéressagol e ɗin ɗo tun ɗi piiji tun ronka intéressade fi wonki munki ne'ugolki ne'a o fondo ne'a nde ɓernde laɓɓina nde ɓernde ɗum no sabimbinana neɗɗo on ko innete ko yeebare ka Allahu tabaraka wa ta'ala. yo Allah dandu en e ko ɗum waɗi a yiyay buy no woodi hara heɓe wakkili kono wallahi tawɓe ala ko innete kon moƴƴere ka Allah subhanahu wa ta'ala. sen ƴetti misal wono mawnintinare tun neɗɗo wuura taw ko mawnintiniɗo teddina hay gooto, jaɓanta hay gooto, jebbilanta ko hay gooto. woɓɓe ko ɗum mantorta min mi accanali goɗɗo ha hande, min ala on mo mi hulata, min ala mo mi hulata, min ala mo mi hiñƴanta. sifa ɗi piiji heɓa ko innete kon takabbur. min wonɗo wo mi wowlanaymo komi faala kon, ta wolan wonɗo wo ko faalaɗa heɓu woɓɓe ɓe accanɗa. an nani si on tigin heɓi sifa o jikku ko innete kon alkibru mawnintinare. daare ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yewtifi o e hadith mo andanɗen hoore men hadith on ko sahih. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki
la yadkhulu ljannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr. Subhanallah. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki natataka aljanna on mo woni e ɓernde muɗum beru gabbun zarra mawnintinare, beru gabbun zarra mawnintinare. si ɗum woni e banu adama nelaɗo maki o natata aljanna. Nelaɗo o laali koye fi ko woni horude, nelaɗo o laali fi qiyamul layleji makko, nelaɗo o laali fi hajjuji, nelaɗo o laali fi jokkere en ɗanje ko nanditata ɗum. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe yewti ko fi mawnintinare nden ɓaytun nden ɗo woni ka ɓernde, nelaɗo maki o natataka aljanna few. kono na mawnintinare fof kadi nelaɗo maki ko fotata e gabbun zarra mawnintinare si woni e neɗɗo o natata aljanna. joni noon ko ɗum sahabaɓe landino nelaɗo ene nelaɗo ko ɗum wiyete mawnintinare. goɗɗo e amen no wona sahabajo landi nelaɗo min miɗo yiɗi kala kam yahata har miɗo laaɓi, miɗo watti laaɓuɗi, miɗo watti paɗe laaɓuɗe e ko nanditata ɗum, miɗo moƴƴini, ko ɗum woni mawnintinagol. nelaɗo maki o oye, nelaɗo maki mawnintinare ko piiji ɗiɗi. ara nun ɗum ko yawitagol yimɓe ɓen, ɗimmel ngel ko salagol goonga si hollama, ko ɗiɗiɗi woni mawnintinare. yawitagol yimɓe ɓen tawa ala tedduɗo kañum, ala accanteɗo, ala ugginanteɗo, an a ala on. ɗimmel ngel tawa ko wiyete kon ko salagol goonga. a yiyay neɗɗo no ɗo ara ha hollamo wiya he accu ɗum ɗo ko shirku ni, andi Allah no wi ni ka Qur'an, accu ɗum ɗo ko bid'a ni, andi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ni warri, ko ni nelaɗo makiri. o yaha ha tawa langal ɗo feƴƴira si wona oyna mi sali ko sirku, mi sali ko bid'a, mi sali mi waɗay ko ɗum kadi. o ɗo o heeɓi ko innete kon attakabbur, o heeɓi ko innete kon alkibre, ko wakkili wo ko wakkili hande kadi ɓaytun ɗum ɗo no nder ton nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam déclarani en ɗo ɓe maki o ɗo o nafitorta ko innete kon kala ko woni gollude golleji moƴƴi. ko ɗum waɗi yo Allah okko en fondo moƴƴo musidɓe julɓe. ka dernier virage men ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki wonde awwalu shay'in yurfa'u min hadhihi l ummati alkhushu'u hatta la tara fiha khashi'a. nelaɗo ɓe maki sallllahu alayhi wa sallam ko adete kon ɓorede e ɗeɗo mofte e mofte maɓɓe ɗen koko wiyete ko yankinare, ko adete kon ittede jikku adete ɗon ittede mofte maɓɓe ɗen koko wiyete ko yankinare. nelaɗo maki ɗum ɗon ittete ɓerɗe yimɓe ɓen ha tawa ayyata neɗɗo yankiniɗo, ayyata waɗɗo doyi, ayyata muññiɗo, ayyata